यूक्रेन ने मृत्युर मार्च काम देउनी कूटनीति आर्थिक कटकणा को खातिर नाही झड़ी पड़ुछि सामरिक और साधारण लोकंकर जीवन कीव दखल पाई पण करिथिबा रूसिया सेना को प्रतिरोध करुछि यूक्रेन सेना घमाघोट लड़ई रे उभय पक्षर शह शह जीवन जाइछि सबरे जातिसंघ रे मस्को को घेरिबा योजना भिटो द्वारा उड़ी जाइछि जेलेंस्की विरोध में अस्त्र उठाइबाकू सेना पुतिन आह्वान देथिबा बेले यूक्रेन दोहराइछि जे अस्त्र त्याग करिवार प्रश्न उठुनी जातिसंघ रे भारतर आभिमुख्य को रूसिया प्रशंसा करिथिबा बेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कथा होइछंती यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की भारत ठारू सामरिक सहायता और समर्थन लोड़िछंती सेबटे यूक्रेन भारतीयों को धरी मुंबई रे पहुंची प्रथम भारतीय विमान। यूक्रेन रे स्थिति सांघातिक राजधानी कीव रे पशी आतंक चलाई रूस सेना शुक्रवार राति यूक्रेन राजधानी कीव रे आकाश मार्गरू घन घन मिसाइल आक्रमण जारी रखिछि रूस सेना। 2 दिन धरी चलिथिबा आक्रमण रे यूक्रेन रो 198 जन साधारण नागरिकंकर मृत्यु हेलानी जेउमानक मध्यरे 3 जन शिशु थिबा स्पष्ट करिसेंती यूक्रेन स्वास्थ्य मंत्री विक्टर लियासो। रूस सेनार आक्रमण रे वर्तमान सुधा 1115 जन आहत होइतिबा बेले सेमानक भितरे मध्य 33 जन शिशु अछंती। रूसिया कहूछि से यूक्रेन रो सामरिक घाटी को करूछि टार्गेट साधारण लोकन को नुहे। वर्तमान सुधा यूक्रेन रो 800 रु अधिक सामरिक घाटी को आक्रमण करी नष्ट करि दिया जाइतिबा रूसिया कहूछि किंतु चित्र संपूर्ण भिन्न। बहु बड़ बड़ अट्टालिका उपरे रूस सेनार मिसाइल अटैक जारी रहितिबा स्पष्ट करूछि विजुअल। कीव निकट झुलियानी विमानबंदर उपकंठरे थिबा एक बहुतल प्रासाद उपरे जोरदार एयर स्ट्राइक करिछि रूस सेना। केवल आकाश मार्गरू नुहे जलपथरू मध्य यूक्रेन उपरे क्षेपणास्त्र जारी रखिछि रूसिया। राजधानी कीव्र विभिन्न स्थान रे शुक्रवार राति रे घन घन आक्रमण करिछि रूस सेना। परिस्थिति एमिति हेला जे भयरे अनेक लोक माटी तले लुचिले। ओडेसा बंदर निकटरे यूक्रेन रो 2टी मालबाही जहाज को मिसाइल अटैक करिछि रूस सेना। कीव मेयर सहर रे कर्फ्यू लागू करिसेंती। संध्या 5टारू सकाळ 8टा पर्यंत कर्फ्यू बलवत्तर रहिबो। एही समय मध्यरे जेउ लोक माने बाहर को आसीबे सेमानकु शत्रु बोली विवेचना कराजिबो बोली से कहिसेंती। रूसिया सेनार टैंक को भितरे पशिबाकू न देबाकू यूक्रेन जवान विटाली साकुर निज देहरे विस्फोरण घटाई एक पोल उड़ाई देइछंती जहांक देशभक्ति पाई एबे सारा यूक्रेन गर्व करुछि। राजधानी कीव छाड़ी अन्यत्र पलाइबाकू यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को परामर्श देइथिले अमेरिका जहाकू जेलेंस्की सफा सफा प्रत्याख्यान कर दैछंती। यूक्रेनवासी तांको उपरे भरोसा रखिछंती जहा प्रति से विश्वासघात करि परिबे नाही। रूस सेना को मुंहतोड़ जवाब देबाकू यूक्रेन सेना समर्थ। तेणु वर्तमान परिस्थिति रे देश को सामरिक अस्त्रशस्त्र और गुली गोला दरकार जदि पारुछ एही साहाय्य कर बोली कहिछंती राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की। देशवासी विश्वास भाजन हेबा पई सोशल साइट रे से वीडियो मेसेज पध्य छाड़िछंती। अस्त्रशस्त्र छाड़ी देई रूस आगरे आत्मसमर्पण करिबाकू राष्ट्रपति जेलेंस्की कहितिबा किछि सोशल मीडिया रे प्रकट हेबा परे से एही वीडियो छाड़िछंती। रूस सेना को जोरदार मुकाबिला करिबाकू से परामर्श दैछंती। एपरिकी यूक्रेन रो किछि स्वेच्छासेवी देश पई आगकू आसीथिबा बेले सेना पक्षरु मध्य सेमानकू सामरिक अस्त्रशस्त्र जोगाई दिया जाइछि। यूक्रेन को तुरंत यूरोपीय संघर सदस्यता देबाकू अनुरोध करिसेंती राष्ट्रपति जेलेंस्की। फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन को सह से कथा होइछंती। बंधु राष्ट्रक ठारू सामरिक अस्त्रशस्त्र खूब शीघ्र आसी पहुंचुची बोली से कहिछंती। Складати зброю, нашу армію і йде евакуація. Значить так, я тут, ніяку зброю ми не складемо, будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя – це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти. यूक्रेन को 600 नियुत डॉलर सामरिक सहायता देबा पई अनुमोदन करिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन। एही अनुदानरू 250 नियुत डॉलर तुरंत जोगाई देबाकू वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन को निर्देश दिया जाइछि। अवशिष्ट 350 नियुत डॉलर सामरिक अस्त्रशस्त्र और सेवा ट्रेनिंग और शिक्षा पई दिया जिवो। पोलैंड लिथुआनिया एवं जर्मनी रूसिया विरोध में अधिक कटकणा लागू करने आलोचना चलाइछंती।
ରୁଷ ବିରୋଧରେ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଛି। ତେବେ 15 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତାବ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଟିଂରୁ ବିରତ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ୟୁଏଇ, ଯାହା ରୁଷର ଭେଟୋ ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଏକ ବିଫଳ ପଦକ୍ଷେପ। ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ କଟକଣା ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ସେପଟେ ରୁଷ ସୈନିକମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାରାକକୁ ଫେରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି ଜାତିସଂଘ। ସେପଟେ ନିଜ ଦେଶ ସପକ୍ଷରେ ମତ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ରୁଷର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡିମିଟ୍ରି ମେଡଭେଡେଭ୍। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ସହ ମସ୍କୋର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରୁଷ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା କଟକଣା ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ସାମରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମସ୍କୋ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୋଲାଣ୍ଡ ରୁଷିଆ ବିରୋଧରେ ଖେଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ବ୍ରିଟେନ୍, ବୁଲଗେରିଆ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଇଷ୍ଟୋନିଆ, ଲାଟଭିଆ ଏବଂ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଆଦି ଦେଶ ରୁଷିଆ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଶପଥ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେଣି। ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୁଷିଆର କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ରୁଷର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରେଗୁଲେଟର। ତୁରନ୍ତ ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟକୁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହଟାଇବାକୁ 10ଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ରେଗୁଲେଟର। ସେପଟେ ରୁଷିଆ ଉପରେ ଆର୍ଥିକ କଟକଣା ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଠାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରୁ ଏବଂ ତାର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନ୍ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର କହିବା କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହା 50 ଲକ୍ଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି ଜାତିସଂଘ। କିଛି ଲୋକ ବର୍ଡର କ୍ରସିଂ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ରୁଷିଆରୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ହଙ୍ଗେରୀ ଓ ସ୍ଲୋଭାକିଆ ଦେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଭାରତୀୟ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 4,000ଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭି ମୁରଲୀଧରନ୍। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।